Good morning guys. So, ito yung pinakahintay nating araw. Ang araw kung kailan i-discharge natin si Max sa vet. So, samahan nyo kami guys para sunduin natin ang alaga nating aso. So, nandito na tayo ngayon guys sa vet. So, samahan nyo kami para sunduin natin si Max para makauwi na ng bahay. Si Max. Yay! Dapat kayo mga dog uban oh. Laki din na siya? Ito mga pila ka months yan nila. 3 months, dito na. Ay, kasosyal yung mga amo doon. Uy! Dili, di ko masukol ninyo, ha? Dayungan pa ta kali? Maulan gini mama, Ang iro mo ba? Diba? Maulan gini ka busog mama. Oh, di na mo na tarugon ma'am eh. Tapos kanang Max, manguli na ta. sir, paon niya na lang ha. Ma'am, Ako man sa Dixos, paon niya na lang ha. Di namin mo dungag ma'am. Ay, tama na na. 3 days naman siya na Dixos. Pagawasa gud siya, biraha gud siya. ulit na ta. Hapon ma'am no, kanang tiil niya gud sa likod, dili niya na maligo. Pila kay mga tibong dito sa muab. Ma'am, dali lang kayo na mama yun. Atong tag 1.5 na tambal, kayo na sa Dixos. 1.5. Oo, katula na. Wala ni problema. Next lang na ako. Tara di. Tapon palagi nimo. Minito si para di siya sa inyo ha. Salamat. Ay, nabalik man siya. Ay, kagapon ba yung matay na? Libat-libat ba yan na? Salamat to niya. Tunong mi sa imo do. Wala jud. Bisa ni give up diri sa imo ha. Sige lang po, butabangay lang gud ta. Birahan na lang sir, pwede man na. Kaniya, ikarga man amo na pagkakas. Ay, dili ko pag walking ba. Pares po na, dito ka ganyan, nag-isod po mi dito kay. Gusto lagi na mo, hindi siya mag-slide-slide. Na. Tahan na lang di. Di ka daog no.
Pero sir, ako na. Saka pa Magkano ba kayo na? dito, Bin. Wala man. Dudala na lang arsan sir karga. Dala karga na, Bin. Saka na. Ba't lang kami sir? Kain ba yung bugat sa nagkapabugat-bugat? Ay, Bin. Hindi lang ulitin mo. Ay, sorry. Sir, tanaw sir ha, basi mo kuha ka Nakuha din mo itong number ni ma'am? Naana dila sila pin. Ah, thank you kayo, ma'am. Ang lubot mo sir ha, basi tamaan ka. Basta katong advice ayon ko sa inyo ha. Katong sako bay mo ni duyan. Tapos balitaan na lang punta ha. Ah, sige, ma'am. And at least na-survive siya. Nakadlo ka nagkakaon din siya kusog magkaon. Ang kaon niya mong kailangan 3 times a day bubud gyapon ba? Dalang may mix ako. Buntag hapon lang. Ay buntag ko to hapon. Karon pwede na pakaon taon-taon. Ang kagid ayaw mo pa problema. Kanya naman dali lang ang ayaw ang kagid ha. Kung nga ni wala ko man nag ang blessing na balik sa inyo ah. Grabe. Sa totoo lang, kaya nga naman, wala nyo di siya give up. Sud kayo, ma'am. Ay, naghilak nga dito, ah. Gani, sige lang, maayo lang na. Lupig pa yung tao ng bataan, eh. Kami di ay, ano man ni? Kung gwapo na gani ang mata niya, okay, mag-response naman. Bugat kay Bino. Sige lang sila. Oh, ato agapon ang mata niya, magsulip-sulip eh, nakapon ma'am. Ma'am, thank you kayo, Okay, ma'am. asa lang next? Sige, Doc. Sige, sir. Ay, Asa lang magkaasa ka natutulog ni ka din. Ayan. Salamat. Dito, pag-unan. Ah, sige, Doc. Thank you, sir. Dok, salamat. Dari namin. Patrick! Ta. Kami. Lingkod sa daan. Ta. Di, nalingkuran mo yung mga diyan, di close it. Na nagpatak. Na nagpatak. Wala te karton nga lain di ate. Itay tayo ni. Wala mandag. Hulog na. Hulog ba?
May balance sa. Oh. Asa dapat eh? Si Rila. Si relax ra daw. Tip. Painom mo na daw tog tubig. Oh, mangubag ni. Ang mga silingan na mo. Kaduha, ang kapila ng mixtos. Ang kaduha. Pagas yun. Kana ra daw to. Ay mo hinem nang gipaagas kol. Hinere ang agas. Magklase sa ako bi. Kaya gitawag na jud timing kaya akong pag-abot, gitawag na jud kong ma'am. Uppercut mula kay Nata Petro Ternian. Before that, there was a left hook. This is the 20. That's a left hook. Followed by a double left jab. That's a fetch. Nanalo sa kanyang labing laban ng last four by a knockout. This became a two-division world champion back in October 8, 2011. University of St. Gonzalo Coliseum sa Bacolod. He defeated Ramon Garcia Morales
by a unanimous decision after 12 Puro ano rounds. na siya ba na? Now he's knocking on the doors of history once again, but looks of it, it's not going to be a walk in the park. Matibay nakalaban itong si Popovich ng Tapwich. For Albert Mahera. But that was only his first fight. That was the first loss of Popovich's career. Tough. Albert Mahera. Knocked out in the second round by Albert Pagara in Pasig City. Like I said, classic boxing era na ito. Coverage not the bench. Open mo ang computer. Off na po. Uppercut mula kay Nietes. Okay, Right to the body. Right to the head. Hook to the body. The bench is now a slugfest. Not the bench. Ha? That hook mula kay Donald. Nothing under the punches. The bench. Uppercut mula kay not the bench. Iba na, estilo ng laban na third yan. Yes, we have a slugfest na. We have a good fight. Give it to Now this type of fight is not going to be one of those. Remember, this is a weight class for him. So, control. He's doing it for his own. Getting ready for round number 7 and have taken an interesting turn. This is round number 6. Nagbago ang hit ng hangin. What was a technical fight turned into a slugfest. Donnie Nietes and Nanta Fetch throwing a lot of short hooks. Very different from the first 5 rounds of the klaseng aksyon ng ating napanood. It's real okay, dollars. Quality. World title fight. Who can go back to wanted? Congress not to mention Donnie Nietes knows. Round number 7 na po tayo. Pinoy Pride 40 domination. Boxing promotions. That's the bench. Fight. 26 professional fights in boxing. So, magpapainsi ka kayo na may pangalan ko. Wow. Job po natin. The body uppercut mula kay Nanta Fetch. Short set hook mula kay Nanta Fetch. Oh, good right hand, good right hand. Oh, good shot by Donnie. Good shot. And Nanta Fetch is blocking Donnie Nietes. He smiled and then ate. Right hand mula kay Donnie Nietes. Way better in this round. Donnie Nietes is a very focused fighter. Does not break. Short left hook mula kay Nanta Fetch. Short left hook mula kay Donnie Nietes. Good shots by Donnie. What a fight. This fight is top to ball, attorney Ed. Oo. Pero dito, nire-assert si Donnie Tuwad na. ang control over the fight. A good right hand by raising right hand by Nanta Bench. Tulong sa
Really, the chin of Donnie. Sports lang sila tapit, pero tumatama din, ha? He's putting the pressure on Donnie. Really testing Donnie at 112 pounds. Only the second time na lumalaban si Donnie Mendes as a flyweight. That's a big task to figure in a world title fight of this year. Malaking pagsubok ito para kay Donnie Mendes. Pero taas mo na hinaharap itong panibagong hawak sa kanyang boxing career. As we head round number 7. Ko na soy. Kani nga niya, kita kani. This is Pinoy Pride 40 domination. Another tough round to score. Round number 7 highlights. So yan guys, nakauwi na